Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pertemuan kedua ya, sesuai janjinya Syekh Fawaz Khalaf hafizahullahu taala. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam materi yang kemarin ya. Apa kemarin materinya? Naam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Naam, ila Syekh falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا أيها الأحبة الكرام قبل أيام عن لا تحقرن من المعروف شيئا، وهذا العنوان جزء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وتكملته ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Kita telah membahas, kata beliau setelah membuka dengan mukaddimahnya, kita membahas sebuah perbincangan ya dengan tema atau materi dengan tema la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan sesuatu dari kebaikan. Ini adalah potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yaitu terusannya adalah walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kalian itu hanya ya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. وذكرنا في بداية الحديث تأصيل أن الإنسان محاسب ومجزي عند الله سبحانه وتعالى على كل صغيرة وكبيرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذكرنا آيات وأحاديث تؤكد هذا المعنى العظيم الذي ينبغي المسلم استحضاره دائما في حياته. Dan kita juga telah menyebutkan sebuah kaidah bahwa setiap muslim itu pasti dihisab, pasti diperhitungkan setiap amalannya, baik yang besar maupun yang kecil. Kita semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang amalan-amalan kita. Dan kita telah menyebutkan hadis-hadis dan juga dalil-dalil tentang hal itu. ثم ذكرنا واستعرضنا جوانب من أعمال صالحة ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعمال بسيطة قد يحتقرها المسلم ولا يظن أن تبلغ ما بلغت، ورتب الله تعالى عليها من الأجور الشيء العظيم، سواء من أعمال الأبدان أو من أعمال اللسان كالذكر والدعاء وغيرها، أو من أعمال القلوب أو غير ذلك من الأعمال، أو صنائع المعروف التي نفعها وعملها متعدي للآخرين. Dan kita juga telah menyebutkan beberapa amalan ya, beberapa amalan yang kita sebutkan terperinci di awal ya, di awal pertemuan yang lalu, yaitu tentang amalan-amalan yang kecil yang mendapatkan pahala yang banyak ya. Di antaranya adalah amalan-amalan lisan kita, amalan-amalan badan kita, dan amalan-amalan yang lainnya yang mana banyak pahala ya terdapat darinya. يقابل هذا العنوان لا تحقرن من المعروف شيئا، يقابله عنوان آخر أيضا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إياكم ومحقرات الذنوب، أي إياكم والذنوب التي يحتقرها الإنسان ويظن أنها صغيرة. Kemudian bagian kedua ini adalah judul yang lain sebenarnya ya, dan juga termasuk dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub ya, hati-hatilah kalian terkait dengan muhaqqarat ya, yang tidak dipandang daripada dosa-dosa. Maksudnya dosa-dosa yang kecil namun besar ya akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فهذا عنوان يعني لقاءنا اليوم إياكم ومحقرات الذنوب. Maka tema kita pada pertemuan kali ini adalah apa?
iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang kecil, ya, hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang diremehkan atau yang kecil. تتمة الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادي فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا فأنضجوا خبزهم. أنضجوا يعني لديهم طعام يريدوا أن يطبخوه، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطب كثير ثم أشعلوا النار وأنضجوا خبزهم. هذا مثل للذنوب، محقرات الذنوب، هذا ذنب وهذا ذنب وهذا ذنب، فتجتمع الإنسان قد تهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم ومثل لها. Ini juga termasuk dari bagian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terusannya adalah seperti yang beliau sebutkan tadi. Permisalannya adalah seperti orang yang membawa ranting, ya, membawa ranting. Satu orang membawa ranting, dua orang membawa ranting, tiga orang membawa ranting. Kemudian sehingga mereka bisa menyalakan api untuk membuat roti, ya, paham ya? Jadi yang sedikit-sedikit dikumpulkan sehingga bisa membakar sesuatu. Fi riwayatin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah iyyaki wa muhaqqaratid dhunub fa inna laha min Allah taliban, yani satuhasab 'alayha ayyuha al-insan fa inna laha min Allah taliban. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, iyyak wa muhaqqiratidz dzunub, ya, hati-hatilah kamu hai Aisyah terhadap dosa-dosa yang kecil, ya, karena itu kata beliau akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wa awdahu dalilin ala adam al-istihtar واحتقار الذنوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. Di antara dalil yang paling besar, ya, tentang kita harus menjauhi hal-hal yang dosa-dosa yang kecil tadi adalah, ya, bisa jadi, ya, seperti yang kita telah sebutkan di pertemuan awal, bisa jadi suatu kalimat yang yang dikatakan oleh seseorang dia tidak mempedulikannya, namun membawa kemurkaan Allah sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin rubba kalima yaquluha al-'abdu min sakhatillahi la yadhunnu an tablugh ma balagat yahwi biha fi an-nar ab'ad mimma bayna al-masyriq wal maghrib. Ya, kemudian di riwayat yang lain yang kata beliau, semoga kita dilindungi oleh Allah darinya, ya, bisa jadi sebuah kalimat, ya, yang kita tidak tahu kalimat tersebut itu, ya, sampai kemana, karena itu kecil, ya, kalimat yang buruk yang dimurkai oleh Allah, dia akan membawa pelakunya di neraka jahanam, ya, dibawa dari ujung timur sampai ujung barat. فكما أن أعظم الكلام وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فرب كلمة يقولها الإنسان لا يظن أن تبلغ ما بلغت قد يخرج بها من دين الله سبحانه وتعالى، قد يخرج بها من الإسلام بكلمة، كما أنه يدخل الإسلام بكلمة، فلا يحتقر الإنسان الكلمة سواء يكتبها أو يرسلها في جواله أو يؤيد بها باطلا أو بدعة أو شركا أو غير ذلك. Kemudian beliau menambahkan juga bahwa kita harus memperhatikan omongan dan ucapan kita, ya, karena, ya, ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan semisalnya. Namun perkataan juga ada yang bisa membawa kita keluar dari agama Islam, ya, sehingga kita harus memperhatikan apa yang kita katakan. Jangan sampai yang kita katakan itu termasuk dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lainnya. جاء في الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قوله إنكم، وهو صحابي رضي الله عنه، يقول للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، تشوفونها صغيرة جدا
كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau melihat orang-orang yang setelahnya melakukan amalan-amalan yang mana orang-orang tersebut melakukannya seakan-akan itu hal yang ringan, hal yang sepele. Bahkan orang-orang tersebut melakukannya seakan-akan itu cuma satu helai rambut saja. Namun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk adalah kabair, yaitu dosa besar. وهذا يؤيد أن كلما زاد إيمان الإنسان وحياة قلبه كلما كان لديه حساسية من جهة الذنوب والمعاصي، وكلما كان هذا القلب قاسي وغافل وليس فيه خشية وإنابة لله سبحانه وتعالى فهو يستهين بالذنوب والمعاصي حتى وإن كانت من الكبائر والموبقات. Di sini menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu yang melihat dosa-dosa. Ya, semakin tinggi keimanan seseorang, maka dosa-dosa yang kecil akan dia perhatikan dan menjadi besar di sisinya. Ya, namun orang yang tidak memiliki keimanan atau imannya kurang, maka dosa-dosa besar dianggap kecil olehnya. وحقيقة التقوى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتقي الذنوب والمعاصي والشرك والبدع والمخالفات أيا كانت صغيرة أو كبيرة. هذه حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية تقيك من عذاب الله، وهذه الوقاية ليست لباس ضد الحريق، وإنما هي العمل بطاعة الله والبعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى أيا كانت الذنوب حتى ولو كانت صغيرة. Dan ini adalah hakikat ketakwaan, di mana ketakwaan itu adalah menghalangi kita, ya, seperti pakaian, ya, seperti pakaian yang menghalangi kita dalam melakukan apapun keburukan, ya. Itu ya dilakukan agar kita ya terhindar dari keburukan baik yang kecil maupun yang besar. Yaitu dengan apa? Bukan pakaian seperti kita, namun dengan amalan-amalan kita. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي أبي بن كعب وهو من القراء، فقال عمر: يا أبي ما هي التقوى؟ فقال أبي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين هل سلكت واديا ذا شوك كثير؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت عن ثيابي حتى لا يصيبني الشوك واحترزت، أي لا أضع رجلي على شوك. قال: هذه هي التقوى، أن تشمر في طاعة الله وأن تحذر معاصي الله. Berkata Umar bin Khattab, bertanya Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya, apa itu ketakwaan? Ya, Ubay mengatakan, jika engkau berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya, maka apa yang engkau akan lakukan? Maka Umar mengatakan, saya akan mengangkat bajuku dan jalan berhati-hati. Ya, seperti itulah kita bertakwa kepada Allah. Kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, dan kita hati-hati agar tidak terjerumus kepada dosa-dosa. وأخذ ابن المعتز هذا المعنى وهذه القصة وصاغها في 3 أبيات من الشعر. قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Ibnu al-Mu'taz. Nah, ini perkataan Ubay bin Ka'ab tadi itu diterjemahkan oleh Ibnu al-Mu'taz ya dalam 3 bait syair. Ya, خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. ناخذ واحدة. Nah, tinggalkanlah dosa baik yang kecil maupun yang besar, itu maka adalah ketakwaan. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. Jadilah seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh duri, ya, maka dia akan terhindar dari duri tersebut. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Ya, jangan remehkan suatu hal yang kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu dari kerikil. كما أن السيل بدايته قطرة مع قطرة فجاءت بسيل، فهكذا الذنوب والمعاصي ذنب على ذنب فحتى تهلك الإنسان والعياذ بالله. Seperti bagaimana banjir, ya, banjir yang datang kepada kita itu adalah tetesan-tetesan hujan yang berkumpul, yang sehingga menjadi musibah buat kita. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كمثل لبعض ما يستهين به الناس
من قال في مسلم ما ليس فيه سقاه الله من ردغة الخبال. ردغة الخبال عصارة وصديد أهل النار. إذا من قال في مسلم، تكلم في مسلم بما ليس فيه، بدعه أو فسقه أو تكلم في عرضه بما ليس فيه، فإنه سيعاقب عند الله سبحانه وتعالى ويسقيه من عصارة أهل النار والعياذ بالله. Ya. Kemudian yang beliau sebutkan pertama ini adalah suatu amalan, ya, yaitu menghina, ya, atau bukan menghina, membicarakan seorang muslim tapi bukan seperti apa yang ada pada muslim tersebut. Artinya kita berbohong terhadap sebuah orang muslim. Nah, disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia akan menjadi temannya penghuni neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yakhruj mimma qala, yani hatta yatruk ma qala wa yabra ila Allah min hadha al-ittiham wa hadha al-qawl al-batil. Ya, barang siapa yang melakukan, ya, tuduhan ini kepada seorang muslim, ya, baik itu membid'ahkannya atau membicarakannya dengan kebohongan, ya, maka dia akan seperti itu sampai dia taubat darinya, sampai dia berlepas tangan darinya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man iqtata'a haqqa imri'in muslim, yani akhadha haqq limuslim ayyan kana al-haqq, qalam aw kitab aw sayyara aw ard aw mal, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi, yani bilhalf, half, حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، أخذت حاجة بسيطة، قال وإن قضيبا من أراك وإن جزء أو مسواك. Ya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memotong hak seorang muslim, ya, maka dia akan diharamkan oleh Allah dari surga dan dia akan wajib masuk neraka. Ya, berkata para sahabat, ya, walaupun hal yang sedikit ya Rasulullah, ya, walaupun hal yang sedikit itu seperti tadi, ya, bagian dari siwak, ya. ولد عائشة رضي الله عنها لما قالت في صفية رضي الله عنها، قالت حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها قصيرة تريد أن تعيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت، يعني خلطت بماء البحر لما زجته، كان لغيرته. Ya. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, tentang Sofiyah, tentang Sofiyah yang seakan-akan menunjukkan, ya, bahwa Sofiyah itu pendek, ya, berarti agak mencelanya sedikit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah, engkau wahai Aisyah, ya, telah mengatakan sebuah kalimat yang mana kalau dicampurkan kepada air lautan maka air laut itu akan berubah semuanya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، نصف كلمة، لقي الله وهو عليه غضبان. وكل هذه الأحاديث صحيحة. من أعان على قتل مسلم، يعين عليه بكلمة، بنصف كلمة، برسالة، بتأييد، لقي الله وهو عليه غضبان. Ya, kemudian amalan yang lain yang membuat kebencian Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, membantu terbunuhnya seorang muslim. Ya, baik itu dengan setengah kalimat, ya, misalkan dengan mengirim sesuatu, ya, atau menulis sesuatu, berkata sesuatu yang menyebabkan seseorang terbunuh, seorang muslim terbunuh, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Dan ini kata beliau hadis-hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang sahih. وهناك بعض الأعمال التي قد يستهين بها بعض المسلمين ويظن أنها من الصغائر وهي قد تكون من الكبائر. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فجعل إسبال الثياب ويقاس على الثوب الأزرة ويقاس عليها البنطال ويقاس عليها أي لباس. حدد الشرع لك حد الكعبين، ما تجاوز على الكعبين قال المسلم ففي النار. فما يستهي الإنسان بواحد سنتي أحيانا قد يعرضه إلى المخالفة الشرعية والعقوبة. Nah, di antara bentuk-bentuk amalan, ya, yang mana kita kadang-kadang menganggapnya sebagai hal yang sepele, mungkin dosa kecil, padahal buat Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang besar. Di antaranya adalah isbal, ya, menjulurkan pakaian kita di bawah mata kaki. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa, ya, man jarra thawbahu khuyala
lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menurunkan ya pakaiannya melebihi mata kaki, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. ومن الأعمال التي يظنها البعض صغيرة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، قال لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة التي تزيل شعر الحاجب، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، تفلج أسنانها وتجعل فرق بينها من أجل الحسن، لعنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي شعارات بسيطة قد تظنها المرأة تقول كيف أعرض نفسي للعن والطرد من رحمة الله بسبب هذه المخالفة البسيطة. نقول لا يستهين المسلم ولو حتى بشعارات. Iya. Kemudian di antara hal-hal yang sepele mungkin ya, tapi dianggap ini adalah dosa yang besar adalah an-namisat, perempuan-perempuan yang menghapus yaninya menambahkan apa celak ya, atau di sininya wal madhab ba'da an-namisah wal washima wal mustawshima, al-washm. Wal washimah wal mutashawashimah, yang bertato ya, orang yang melakukan tato dan orang yang memberikan tato ya. Terus ada tsalits Malaysia al-mutafallijat lil husn. Nah, dan orang-orang yang merenggangkan giginya ya, merubah ciptaan Allah dengan merenggangkan giginya walaupun itu untuk kebaikan. ومن ذلك مثل القزع وهو حلق جزء من الرأس وترك جزء، هذا ما يصنعه كثير من الشباب من المحرمات، فما يستهين الإنسان حتى لو بالقزع يقول هذا شعر هذه حلاقة. لا، الإسلام دين شامل لكل شيء في سلوكك وعبادتك وتعاملك وأخلاقك وكل شيء. Ya, tadi itu dilaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekalipun qaza, ya tahu qaza ya, kita sering mendengar memotong sebagian, kita biasa kelimis sebagian dan meninggalkan yang lainnya. Ini adalah termasuk dosa-dosa ya dan keharaman yang diharamkan oleh Allah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita jangan meremehkan ya apapun yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. أيضا مما يعني يستهين به بعض الناس وهو أكل الحرام أيا كان، ولو لقمة واحدة يأكلها الإنسان من شيء ليس حلال له فإنه يعاقب عند الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. جاء غلام كان لأبي بكر، غلام جاء له بطعام فأكل منه أبو بكر، ثم قال له الغلام ما سألتني من أين هذا الطعام؟ قال ومن أين لك؟ قال تكهنت في الجاهلية، يعني في الجاهلية زمان عملت نفسي أني كاهن، فتكهنت في الجاهلية لقوم فأعطوني هذا الطعام اليوم، فما كان من أبي بكر إلا أن أدخل أصبعه في فمه وقاء كل ما في بطنه رضي الله عنه. Ya, kemudian di antara dosa yang mungkin dianggap remeh adalah ya memakan sesuatu yang haram ya, walaupun itu cuma sesuap. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa dia memiliki budak, yang mana budaknya ini memberikan kepada Abu Bakar ya kumpulan dari kurma, dan beliau memakannya. Setelah memakannya, baru memakan satu ya, beliau budak ini menanyakan ya, kamu tidak menanyakan kepadaku dari mana ini ya, dari mana ini, kata Abu Bakar. Kemudian dia menjawab bahwa ini dikasih oleh orang yang dulu ya waktu itu pekerjaan aku adalah sebagai dukun dan orang memberiku makanan ini ya. Waktu seketika itu juga Abu Bakar memasukkan tangannya ke mulutnya kemudian memuntahkan apa yang tadi dimakannya. ثم قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، نبت على حرام وتغذى بالحرام قال فالنار أولى به نعوذ بالله. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengatakan ya, seketika itu juga setiap bagian tubuh yang tumbuh dari suatu hal yang haram, maka neraka yang paling berhak untuk bagian tubuh tersebut. فكما أن الإنسان قد يقي نفسه من النار بشق تمرة كما مر معنا في الدرس السابق وبكلمة طيبة، فقد يدخلها النار بشيء بسيط سواء كلمة أو أكل أموال الناس بالباطل
لأن أموال الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Sebagaimana kita bisa berlindung dari neraka dengan sepotong kurma seperti yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, maka sama kita juga bisa masuk neraka walaupun itu hanya mengambil satu hak manusia. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika haji wada, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Ya, sesungguhnya harta kalian, darah kalian adalah haram bagi kalian sebagaimana keharaman yang berlaku pada saat itu, yaitu keharaman Mekah. Ya. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Ya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap muslim bagi muslim yang lainnya adalah haram antara mereka, ya, damuhu darahnya, maluhu hartanya, dan irduhu kehormatannya. فهذه الأحاديث أيها الإخوة وهذه النماذج تجعل المسلم قلبه وجل وخائف من الله سبحانه وتعالى ولا يستهين بأي معصية وبأي مخالفة لأنه يخاف الحساب أمام الله سبحانه وتعالى. Setiap hadis-hadis yang disebutkan ini seharusnya menjadikan seorang mukmin itu takut kepada Allah, ya, dengan hal-hal yang kecil, keharaman-haraman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan dia sadar, ya, bahwa hal tersebut bisa mencelakakannya. وقد أخبر الله تعالى في سورة المؤمنون عن المؤمنين ومن صفاتهم الذين يخشون الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا يعني يفعلون ما يفعلون من الأعمال الصالحة ويخافون وقلوبهم وجلة، قالت أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويخافون ألا يقبل الله منهم. Diriwayatkan, ya, atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, ya, bahwa di antara sifat seorang mukmin itu adalah alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya, di antara sifatnya adalah mereka yang memberi tapi dia takut, ya, hati mereka bergetar, hati mereka takut. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang berbuat zina, berbuat maksiat? Bukan, ya. Balhum mana Syekh? قال هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل الله منهم. Mereka adalah orang yang salat, yang bersedekah, yang mereka melakukan amal ibadah, namun mereka takut tidak diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. فالمؤمن يراقب الله سبحانه وتعالى ويستحضر أن الله تعالى ينظر إليه وأن الله تعالى يسمعه ويبصره فيكون وجل وخائف من الله سبحانه وتعالى. Ya, dan seorang mukmin adalah orang yang selalu, ya, memperhatikan, ya, bahwasanya Allah senantiasa melihatnya, ya, melihatnya dan meraqabah, ya, selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya sehingga dia adalah orang yang jauh dari dosa. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت من ليل أو نهار في أي وقت وفي أي مكان. اتق الله حيثما كنت. طيب وقعت في معصية، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, dan jika kalau melakukan kemaksiatan, maka wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ketika keburukan itu didatangi dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Dan yang ketiga adalah khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yaitu bergaulah manusia dengan pergaulan yang baik. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المؤمن يرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع عليه.
والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه وقال به هكذا. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa seorang mukmin itu melihat dosanya sebagai gunung yang besar yang takut menimpanya. Namun seorang munafik melihat dosanya sebagai seperti lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia mengibaskannya seperti ini dan berlalu begitu saja. وقد أحسن من قال لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. Ya, dan ada orang yang mengatakan, jangan kamu melihat kecilnya dosa, akan tetapi lihatlah siapa yang engkau dosai itu, atau siapalah Allah yang engkau dosakan itu. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى أن يمشي الإنسان في نعل واحدة، يعني يمشي رجله مرتدي النعال والأخرى ليس فيها شيء. نهى الإسلام عن ذلك لمصالح، قد يسقط وقد يطيح وقد تتأذى إحدى قدميه والأخرى لا. فمن اللطائف أن الشيخ بن باز رحمه الله قال له بعض السائلين قالوا يا شيخ، يعني أحيانا تكون النعل خارج المسجد بعيدة عن الأخرى، تكون بعيدة عن الأخرى، فلو مشيت بواحدة قال لا تمشي، قال ولو خطوة، قال لا تعصي الله ولا تخالف ولو بخطوة، فتقرب النعل من النعل ثم تلبسها سويا. Sebagaimana ketika kita mendengarkan sebuah hadis, janganlah kita berjalan dengan satu sendal saja. Ya, di sini ada cerita daripada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya oleh seseorang ya Syekh, bisa jadi sendal itu berjauhan satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian Syekh menjawab, janganlah kalian melakukan hal tersebut. Terus pertanyaannya menanyakan, walaupun itu cuma satu langkah, Syekh. Kata Syekhnya, janganlah kalian melakukan kemaksiatan walaupun dengan satu langkah. يقول ابن المبارك رحمه الله في أبيات جميلة نقولها كأبيات. Nah, berkata Ibnu Mubarak di bait-bait syair bait-bait syair yang indah yang beliau akan sebutkan, رأيت الذنوب تميت القلوب. Ya, aku melihat sebuah dosa yang mematikan hati. وقد يورث الذل إدمانها. Dan bisa jadi menghinakan pelakunya kalau dia melakukannya terus-menerus. وترك الذنوب حياة القلوب. Dan meninggalkan dosa itu adalah kehidupan untuk hati. وخير لنفسك عصيانها. Dan كيف وخير لنفسك عصيانها لأن النفس تأمر بالسوء والفحشاء والنفس أمارة بالسوء وخير لنفسك عصيانها. Ya, dan itu bagus untuk hatimu atau untuk dirimu untuk meninggalkannya. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس عدو للإنسان، عدو. النفس اللوامة، النفس السيئة، النفس التي تحث الإنسان، فالإنسان مطالب أن يجاهد الشيطان وأن يجاهد الهوى وأن يجاهد النفس على طاعة الله ومرضاة الله. Ya, kemudian hati kita ada hati yang memang membangkang kifal ayat Syekh, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya diri atau hati kita atau jiwa kita ini ammarah, selalu menyuruh kepada keburukan. Maka dari itu seorang mukmin harus berjihad melawan hatinya, melawan syaitan, melawan hawa nafsunya, karena sesungguhnya hati kita ini ada yang menentang melawan dari kebaikan. فالمسلم أيها الأحبة يستحضر دائما مراقبة الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. Seorang muslim selalu harus melakukan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan percaya akan hari akhir. ونحن نذكر أنفسنا كل يوم على الأقل 17 مرة في صلاة الفريضة باليوم الآخر، في قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهو يوم الدين يوم القيامة، يوم القيامة، سمي يوم الدين
لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم ويحاسبون عليها. Dan kita selalu mengingatkan diri kita minimal 17 kali tentang hari akhir ini, ya, yang kita sering baca Maliki Yaumiddin, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan. Apa itu Maliki Yaumiddin? Itu pembalasan itu kapan? Yaitu pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat. Maka kita selalu mengingat bahwa kita akan menghadapi hari kiamat dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. فاستشعار اليوم الآخر وتذكره دائما هو مما يعصم الإنسان ويحميه بإذن الله من شر الذنوب والمعاصي. Ya, dan mengingat hari akhir ini, ya, insya Allah yang menjadikan kita terhalang dari maksiat. Setiap kita mengingat hari akhir, kita akan senantiasa menjauhi dosa-dosa. إيمان إلى أن يصل درجة اليقين كما قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ماذا يوقنون، يعني إيمان صادق إلى درجة اليقين أن كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق hatta law lam narahu. Dan keimanan kita, kepercayaan kita tentang hari akhir itu harus dalam keadaan yakin, sampai ke derajat kita yakin sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat awal Baqarah yang tadi disebutkan, Alif Lam Mim, itulah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dalil muttaqin, orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, ya, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, sampai ke derajat tadi wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka pada hari akhirat itu yakin, ya, yakin terhadap terjadinya pembalasan di akhirat. فما الذي يجعل الشاب يصلي ويصوم ويبر والديه ويحسن الجوار ويعف لسانه عن الحرام ويترك النظر الحرام ولا يأكل أموال الناس ولا يؤذي عباد الله؟ ما الذي يمنعه؟ الخوف من الله واليوم الآخر. Apa yang menjadikan pemuda seumuran kita ini bisa melakukan sholat, bisa melakukan kebaikan, bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, melihat hal yang diharamkan oleh Allah dan yang lainnya? Tentu tidak ada yang lain kecuali ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فأنت تفعل الصالحات والطاعات ترجو ما عند الله وتترك الذنوب والمعاصي مخافة عقاب الله. Dan kalian, ya, melakukan ketaatan itu untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian meninggalkan kemaksiatan karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. والمسلم مع استحضاره لليوم الآخر واستحضاره لفضائل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى ولعظم عقوبات المعاصي، إذا استحضر ذلك واستشعره في حياته دائما سبب له صلاحا لقلبه وطمأنينة في نفسه وثباتا على دين الله عز وجل. Dan seorang muslim jika dia selalu menghadirkan dalam hatinya, ya, ketakutan kepada Allah, ya, kemudian ketaatan kepada Allah, itu akan mewariskan kepada dirinya, akan menjadikan dirinya penuh ketenangan, ya, kemudian ketentraman dalam hatinya, dan dia akan mendapatkan kesenangan di dunia. وهذا المعنى هو الذي يعني أكدناه في أول الحديث في اللقاء الماضي في قول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أي من فيها من الناس والبشر، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال أهل التفسير أي تتكلم الأرض يوم القيامة بكل ما عمل عليها، حتى هذا المكان سيشهد وينطق يوم القيامة بأننا اجتمعنا فيه وصلينا فيه وذكرنا الله سبحانه وتعالى فيه. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها،
يومئذ يصدر الناس أن يبعثون من قبور أشتاتا. لماذا؟ ليروا أعمالهم، يريهم الله أعمالهم. وفي قراءة صحيحة ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة من الخير خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة من الشر يره. نسأل الله السلامة والعافية. Ini makna ini yang kita tekankan, yaitu persis dengan apa yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, itu surat Az-Zalzalah ya. Ketika bumi diguncangkan seguncang-guncangnya dan bumi mengeluarkan semuanya yang ada pada isinya, dan berkata manusia, apa yang terjadi pada bumi? Kemudian bumi mengkhabarkan apa yang telah terjadi pada semenjak dia diciptakan sampai sekarang. Bahkan yang kita lakukan saat ini, duduk di majelis ini, semua akan dikabarkan, akan diberitakan dan dibicarakan oleh bumi itu ya, karena Allah yang menyuruhnya ya. Famay ya'mal qablahu famay qablahu, sebelumnya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia dibangkitkan seluruhnya, liyurau a'malahum, untuk dilihat amalannya. Dalam riwayat atau dalam bacaan yang sahih juga liyarau, maksudnya Allah melihat ya, Allah melihat amalannya ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan kecil ya, walaupun sebesar semut yang kemarin, itu dia akan mendapatkan balasannya. Walaupun itu hal yang baik, akan mendapatkan hal kebaikan. Kalau hal yang buruk, akan mendapatkan keburukan. ومما يعين المسلم على ترك الذنوب والمعاصي والصغائر استحضار الشهود أمام الله سبحانه وتعالى. فيشهد استحضار الشهود الذين سيشهدون عليه يوم القيامة. فالملائكة إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة تسجل على الإنسان كل صغيرة وكبيرة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلما يستشعر المسلم أن هناك ملائكة ستشهد عليه يخاف الله سبحانه وتعالى. Di antara hal yang lain yang dapat menguatkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan adalah kita selalu menghadirkan dalam hati kita bahwa ada orang atau malaikat-malaikat yang menjadi saksi ya dalam perbuatan kita sehari-hari. Karena malaikat ada yang ditugaskan untuk menulis ya, menulis perbuatan kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang baik maupun yang buruk. ومن الشهود على الإنسان كما ذكرنا في سورة الزلزلة الأرض. فكل مكان تكون فيه حاول أن يكون لك فيه بصمة وطاعة لله سبحانه وتعالى، واعلم أنك إن عصيت الله في مكان سيشهد عليك هذا المكان. Ya, di antara yang bisa mempersaksikan kebaikan kita atau mempersaksikan keburukan kita adalah bumi yang kita tinggali ini. Ya, dimanapun tempat kita melakukan sesuatu, maka di sana bumi akan mengatakannya. Ya, maka kita akan harusnya melakukan kebaikan ya dimanapun kita berada. ومن الشهود على الإنسان يا إخوتي الجلود والأعضاء والجوارح. الجلود والأعضاء والجوارح. Di antara yang mempersaksikan kita nanti di hari kiamat juga adalah ya kulit kita dan anggota tubuh kita. من يذكرنا بآية تدل على هذا الشيء؟ Siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang hal ini? Dalil tentang bahwa kulit-kulit kita, anggota tubuh kita menjadi saksi nanti di hari kiamat. يوجد آية في سورة ياسين وآية في سورة فصلت. Ada ayat di surat Yasin, ada ayat di surat Fussilat. Siapa yang sudah hafal Yasin sama Fussilat? نعطيه هدية لمن يجاوب. Nah, siapa yang bisa jawab dikasih hadiah. لا بدون مصحف. بدون مصحف. لو ما حددت السورة مو مشكلة، لكن حددت لك السورة. Nah, sudah ada suratnya katanya. Nah, siapa yang bisa? أحد يجاوب؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا. يقول الله سبحانه وتعالى
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فبين الله في هذه الآيات أنهم يجادلون، فقال الله تعالى تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. بل يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا، ليش تشهدون علينا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يوقف الرجل هذا المنكر بين يديه فيعرفه الله بذنوبه، يقول صنعت يوم كذا كذا وفعلت يوم كذا كذا وفعلت يوم كذا، قال أبدا ما فعلت، ينكر، فيقول الله ألا نبعث عليك شاهدا عليك؟ يقول فيتأمل من يشهد علي؟ قال فيختم الله على فمه ويقال ليده انطقي ولرجله تكلمي فتتكلم جوارحه فيقول سحقا لكن وبعدا عنكن كنت أناضل، أنا كنت دافع عنكم، ثم يؤمر به إلى النار. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. Ya, tadi beliau menyebutkan ayat ya. Kalau nanti dicatat ya, ayat surat Fussilat ayat 19 sampai 24. Surat Fussilat ayat 19 sampai 24. Surat Yasin mana sih? اليوم نختم على أفواههم. Surat Yasin ya, bentar, surat Yasinnya ayat nakhtimu. Ya, surat Yasin ayat 65. Ya, nanti dilihat terjemahannya. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala ya mendudukkan seorang hamba. Ya, mendudukkan seorang hamba, tidak ada seorang pun di sananya. Kamu mengakui sesuatu, ya apa yang kamu perbuat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu memperbuat ini, memperbuat itu. Ya, kemudian dia mengatakan saya tidak memperbuatnya, saya tidak berlakukan keburukan-keburukan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu ya ada persaksian, ya akan ada saksi untukmu? Mana saksinya? Maka Allah Subhanahu wa taala menutup mulutnya. Ya, kemudian berbicaralah tangannya, berbicaralah kulitnya dan yang lainnya, semua menghakimi diri tersebut. Ya, kemudian orang itu mengatakan, kenapa kamu ini bukannya membela saya, padahal saya tadi membela kalian agar tidak masuk ke dalam neraka. Jadi seakan-akan tubuh ini ya saling bertentangan satu dengan yang lainnya karena dosa-dosa yang dilakukan. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير
وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يعيذنا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ya, kita tutup semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bermanfaat, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan beliau berdoa, ya, semoga kita dijauhkan dari dari keburukan, ya, dari fitnah yang baik, ya, fitnah-fitnah yang ada di dunia ini, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, yang buruk, dan semuanya mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan kita lebih baik dari hal ini, ya, dalam hal keimanan kita, ketakwaan